सीमा पार अवैध आगमन और बाल विवाह रोकने के लिए रानाघाट जिला पुलिस ने स्कूल के छात्र छात्राओं को शामिल कर एक अनोखी पहल शुरू की। नदिया के बगुला बाजार में स्कूल के छात्र छात्राओं और कुछ स्वयंसेवी संगठनों के साथ जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में रानाघाट पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार सानी राज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लल्टू हालदार समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मुख्य रूप से धानतला थाना, हंसखाली थाना और अन्य सीमावर्ती थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाएं देखी जाती हैं। कई भारतीय दलाल भी इस अवैध गतिविधि में शामिल रहते हैं और बांग्लादेश से भारत आने वालों की मदद करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने ऐसे लोगों के लिए कड़ा संदेश देते हुए बताया कि अब तक 100 भारतीय दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भविष्य में इस तरह के गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बॉर्डर एरिया में देखिए, यहाँ पे हम बहुत सालों से तैनात हैं। सारे बीएसएफ लोगों का जो जीवन यापन का स्तर है बहुत नीचे है। इनका खान पान भी देखें तो उसमें पौष्टिक तत्वों का बहुत अभाव है। अगर जीवन यापन के स्तर को हम उठा दें तो ये जो बहुत सारे भटके हुए लोग जो क्राइम में जुड़ते हैं वो उससे नहीं जुड़ेगा, तो हमारा बॉर्डर रीजन में क्राइम फ्री हो जाएगा। जैसे जैसे घर में समृद्धि आएगी, कोई भी आदमी क्राइम में लिप्त नहीं होना चाहिए। मशरूम से है कि कोई गर्भवती महिला है, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके खान पान में अगर ये घर में ही पैदा करना चालू करें तो अलग से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जीवन यापन स्तर उठाना, समृद्धि देना, बस यही उद्देश्य है हमारा। और बॉर्डर रीजन को नेचुरली अगर चीज़ें होंगी तो क्राइम फ्री हो ही जाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर पे पूरी शांति बनी रहे, समृद्धि आएगी तो शांति आएगी। थैंक यू। আচ্ছা, আপনাদের সীমান্তে এই কর্মসূচিটা করার কারণটা কি? এটা আমাদের বড় সুযোগ বা প্রাপ্তি বলতে পারেন যে আইসিআর এই প্রোগ্রামটার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সারা দেশেই এখন মৌমাছি পালনের জন্য ভারত সরকারের কাছে একটা নতুন মিশন তৈরি হয়েছে, হানি মিশন বলে। সেই বিকিপিংয়ের মিশনের আন্ডারে কাজ করার চেষ্টা করছে। এই জায়গাটাতে ভেজিটেশন এত সুন্দর, বিশেষ করে এখানে ন্যাচারাল বহু ট্রি রয়েছে যেগুলো থেকে সারা বছরের জন্য মৌমাছি নেকটার এবং পোলেন পেতে পারে। এখানে যে ফসল বৈচিত্র্য, মাঠের ফসল, এখানে সর্ষে চাষ হয় প্রচুর এলাকায়, ধনে চাষ হয়, পেঁয়াজ চাষ হয়, এই সমস্ত ফসলগুলো মৌমাছি পালনের পক্ষে খুব সহায়ক। এছাড়া আর একটা বিষয় রয়েছে, বর্ডারে প্রায় 100 মিটার থেকে 1 কিলোমিটার পর্যন্ত কিছু কিছু জায়গাতে নো ম্যানস ল্যান্ড আছে, যেখানে প্রচুর ধরনের আগাছা হয়ে থাকে। এই আগাছাগুলো মৌমাছির খাবার হিসাবে খুব উপযোগী। তো সারা বছর ধরে এখানে মৌমাছি পালনের বিরাট সুযোগ রয়েছে। এই জিনিসটাকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাজে লাগাতে চাইছে। বিএসএফের তরফ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে সরাসরি আমাদের আইসিআরের কাছে এটা নিয়ে আলোচনা হয় এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা দুটো কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, আমরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র যেখানে এআইসিআরপি অ্যান্ড হানিবিজ অ্যান্ড পলিনেটার্স একটা প্রজেক্ট রয়েছে, এবং নদিয়া কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র আমাদের যার জুরিসডিকশনের মধ্যে এই এলাকাটা পড়ে, আমরা যৌথভাবে বিএসএফের সহায়তায় এই কাজটা করছি। উপলব্ধিটা কেমন? উপলব্ধি আমরা 1.5 বছর ধরে করছি এবং আমাদের এআইসিআরপি ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটররাও এখানে ভিজিট করেছেন। তারাও বলেছেন যে এটার একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা আরও এলাকা বাড়াতে চাইছি। এখানে কাদিপুর ভিলেজে ছোট করে শুরু হয়েছে, সেটাকে পরপর যদি বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এখানে মৌমাছির যে মধু তৈরি হবে তার গুণমান অত্যন্ত ভালো মানের হবে বলে আমরা মনে করছি। আপনার নাম? আমি ডক্টর চন্দন কুমার মণ্ডল, নিমপিট রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী।